बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। आज की इस वीडियो में आपको तमाम स्टार वालों के लिए 13 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है, कौन सी तब्दीलियां आने वाली हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ तफसीलात जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। सो हमारे साथ रहिएगा। जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फल्कियात के लिहाज से ज़ोहरा एक ऐसा सियारा है जो कि ज़मीन के मुकाबले सूरज की बहुत करीब है। ज़ोहरा का हुजम ज़मीन के बराबर है। ज़ोहरा का कतर 7600 मील है। ज़ोहरा कभी भी सूरज से 48 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। वीनस नज़ाम शमसी का सबसे रोशन सियारा है। आपकी ज़िंदगी पर लिब्रा में वेनस ट्रांजिट का असर बहुत बेहतरीन नजूमियों से कॉल पर जाएंगे। हमारे वीकली इल्म नजूम के मुताबिक वीनस को मोहब्बत, शादी, खूबसूरती और सुकून की देवी समझा जाता है। जैसा कि जो है ज़ोहरा की एक आंख वाला भी समझा जाता है। हमारे जायचा में हमारी खूबसूरती, तहलीकी सलाहियतों और ज़िंदगी में ऐशो आराम को कंट्रोल करता है। ज़ोहरा को एक नसाई सियारा कहा जाता है जो कि छूने के एहसास पर हुक्मरानी करता है। ज़ोहरा ज़हन के आला सिफात, मूसीकी, शायरी, मुसव्वरी, गाना, ड्रामा और अदाकारी, तमाम उम्दा तफरीहात और जीनत से मुतल्लिक तमाम चीज़ों की तरफ माइल है। ज़ोहरा के असर का फ़याज़, मेहरबान, मज़ाहिया और मोहब्बत करने वाले के तौर पर भी ज़ाहिर किया जाता है। अब 30 नवंबर से 2023 को ज़ोहरा ऐसे डिप्लेशन साइन जो है वो बाहर लेकर आएगा जो कि अपने ही रोशन लिब्रा में मुंतकिल हो जाएगा। लिब्रा ज़ोहरा का अपना मोल्ट्रेशन निशान है। ये फितरत में एक ऐसी नसाई अलामत है जो कि ज़ोहरा यहाँ बहुत ही आरामदा और खुश है। ज़्यादातर मुकामी लोगों के लिए बेहतरीन नतीजे देता है, लेकिन हम पैदाइशी चार्ट में ज़ोहरा की पोजीशन को जानकर मुकामी लोगों के लिए महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टार है बुर्ज हमल है। एरीज वालों के लिए 13 दिसंबर के बाद कौन सी तब्दीलियां आएंगी। अजीज मिशन बाशिंदों, आपके लिए सियारा ज़ोहरा दूसरे घर में और 7वें घर का मालिक है। अब 30 नवंबर को आपकी शादी जीवन साथी कारोबार में शराकत दारी में 7वें में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा आप तमाम प्यारों के जिनका ज़ोहरा की मुंतकिली आपके शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत साजगार है। आपके ताल्लुकात मोहब्बत की और गर्मजोशी बढ़ेगी। आपको अपने शरीके हयात के साथ रात को खानों की तरीहों में मियारी वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है और मियारी और मुकामी लोग जो कि अभी तक सिंगल हैं, शादी के अहल हैं, वो अपने लिए और उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही रिश्ते में हैं, शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए वीनस ट्रांजिट लिब्रा अपने ग्रहण बांध सकते हैं, अपनी शादी की तारीख को खत्मी शक्ल दे सकते हैं और 7वें घर में मुंतकिल होने वाला दूसरा जो है जाहिर करता है अब आपको अपनी शादी की तकरीब में अपने खानदान के मेंबर की मुकम्मल हमायत और शमूलियत होगी। इससे भी ये जाहिर होता है कि आप अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा रकम खर्च करेंगे। लिब्रा में वीनस ट्रांजिट उन लोगों के लिए है जो कि एक साजगार वक्त है, जो कि कारोबारी शराकत में शामिल होना चाहते हैं। आप इस पर अपनी बचतें लगा सकते हैं। इसलिए इस मिशन के बाशिंदों के लिए मशवरा दिया जाता है कि आप अपने पैदाइशी नक्शा किसी माहिर नजूमी को दिखाइए। कोई भी लेने से पहले मुनासिब रहनुमाई हासिल करें। बड़ा माली खतरा आगे बढ़ेगा और 7वें घर से ज़ोहरा के पहलू में बात करें तो आपका लगना आपके घर देख रहा है। लिहाजा लगना पर ज़ोहरा का पहला आपको खुश और प्यारा होने वाला बना देगा। आप अपनी शक्ल पर तवज्जो दें और खुशगवार शख्सियत में तब्दील हो जाएगा। तो ये थी मुकम्मल डिटेल। स्टार हमल वालों के लिए यानी कि एरीज वालों के लिए। अगले हम स्टार की बात करते हैं
تو ان کے لیے 13 دسمبر کے بعد کون سی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ اگلا ہمارا سٹار ہے ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے، وہ خواتین و حضرات جن کا سٹار جو ہے وہ ٹورس ہیں، ان کے لیے سیارہ زہرہ لگنا اور چھٹے گھر کا مالک اب 30 نومبر کو آپ کے چھٹے گھر میں منتقل ہوگا۔ دشمنوں کا گھر، صحت، مقابلہ، معمول لہذا عام طور پر ورزش کے رہنے والوں کے لیے لگنا گھر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس معاملے میں آپ اپنے ہی نشان میں منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں ہوشیار رہیے، کیونکہ لا علمی آپ کی صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اخلاق کو بلند رکھیے، کیونکہ کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی سرگرمیاں جیسا کہ خفیہ افیئر یا پارٹنر کو دھوکہ دینا غیر ازدواجی زندگی معاملات میں شامل ہے۔ آپ کی محبت زندگی میں خلل پیدا کر سکتا ہے، معاشرے میں آپ کی شعبہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثبت پہلو سے آپ اپنے کاموں کو تعاون ملے گا۔ لیبرا میں وینس ٹرانزٹ کے دوران بیوٹی سروسز یا لگڑگی سروس دینے کے لیے کاروبار میں ورشپ کے باشندے فروغ پائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور چھٹے گھر میں زہرہ کے پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو آپ کے 12ویں گھر کا پہلو ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات پر نظر رکھیے اور سمجھداری سے خرچ کیجیے، کیونکہ اس بات کو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ غیر ضروری اشیاء یا عیش و عشرت کے لیے زیادہ رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ٹورس والوں کے لیے یہ تھا ٹورس والوں کے لیے 13 جنوری کے بعد کیا تبدیلی آنے والے ہیں۔ اگلے سٹار کی بات کرتے ہیں، تو اگلے سٹار والوں کے لیے کون سی تبدیلی آ رہی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں غور سے سنیں۔ جو فرسٹ ٹائم ہمارے چینل کو واچ کر رہے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ہمارا سٹار ہے جیمنائی والوں کے لیے، آپ کے لیے سیارہ جو ہے زہرہ 12ویں گھر میں اور 5ویں گھر کا مالک ہے۔ اب آپ 30 نومبر کو آپ کی تعلیم، محبت کے رشتے، اولاد کے 5ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا ہمارے جو جیمنائی کے لوگ ہیں ان کے لیے لیبرا میں وینس ٹرانزٹ ملے جلے نتائج لے کر آ رہا ہے۔ جیمنائی کے طلباء جو کہ ڈیزائننگ، آرٹس، تخلیقی صلاحیتوں کے شعبے میں ہیں، شاعری، تخلیقی خیالات سے معمور ہیں، اس سفر کے دوران پروان چڑھیں گے اور انہیں غیر ملکی اساتذہ کے ذریعے غیر ملکی فن سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ جیمنائی سے محبت کرنے والوں میں زہرہ کی 5ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ اپنے عاشق کے ساتھ رومانی وقت گزار سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی 12ویں گھر میں ہونے والے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اکیلے جیمنائی کے لوگوں کے لیے کسی غیر ملکی یا دور دراز جگہ پر کسی مختلف ثقافتی میں پس منظر سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ جیمنائی والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت اور خوشگوار وقت گزاریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنے بچوں کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی ہسپتال کا دورہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ 5ویں گھر میں کیا سرائیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ 5ویں گھر میں زہرہ آپ کے فائدے میں 11ویں گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا زہرہ ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ کو کیا سرائیوں اور شیئر مارکیٹ میں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو حسابی خطرہ مول لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ زہرہ آپ کا 12ویں گھر میں اس کے نقصان کے لیے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اگلا ہمارا سٹار ہے کینسر والوں کے لیے 13 دسمبر کے بعد کیا تبدیلی آنے والی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، اور جو لوگ ہمارے ویڈیو کو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کینسر والوں کے لیے یہ کیا ہے، آپ کے لیے سیارہ زہرہ 11ویں گھر میں اور چوتھے گھر کا مالک ہے۔ اب 30 نومبر کو اب آپ کے چوتھے گھر میں منتقل ہوگا، جو کہ آپ کی ماں، گھریلو زندگی، گاڑی، جائیداد کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا سرطان کے رہنے والوں کے لیے زہرہ کی آمد و رفت سال کا بہترین ٹرانزٹ ثابت ہوگا، جو کہ آپ کے گھر کی خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ لیبرا میں زہرہ کی تمام منتقلی کے دوران آپ کے گھریلو زندگی میں واقعی اچھی رہے گی، آپ کی ماں کے ساتھ آپ کے تعلقات پیارے ہوں گے۔ سرمایہ کاری کے نقطۂ نظر سے اپنے خوابوں کا گھر، گاڑی یا کوئی جائیداد خریدنے کے لیے یہ بہت زیادہ سازگار ہے۔
आप अपने घर में तज़ाइन, राइश या खूबसूरती भी कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। 11वें घर में चौथे घर में मुंतकिल हो जाएगा। आपके ख़ानदान में कुछ मेहमान आपके पास ला सकते हैं। अगर आपके बड़े भाई बहुत दूर रहते हैं तो उससे मिलने जा सकते हैं। आप अपने घर में अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा समाजी पार्टियों की मेज़बानी भी करेंगे। आप अपनी माँ के लिए कुछ सरमायाकारी भी कर सकते हैं या मुस्तकबिल में घर की खरीद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहे और चौथे घर से ज़ोहरा के पहलू के बारे में बात करते हैं तो आपके 10वें घर का रुख कर रहा है। लिब्रा में ज़ोहरा की आमदोरफ्त ऐशो इशरत के कारोबार में और घर में काम करने वालों के लिए, कैंसर के लोगों के लिए साजगार है। अगला हमारा स्टार है लियो। तो लियो के लिए कौन सी बड़ी तब्दीली आ रही है वो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लियो वालों के लिए सियारा ज़ोहरा 10वें घर में और तीसरे घर का मालिक है। आप अब 30 नवंबर को अब आपके लिए बहन भाई मुशागल मुख्तलिफ फासले के सफ़र मवासलात की महारत के तीसरे घर में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा लियो के बाशिंदे तीसरे घर में ज़ोहरा की आमदोरफ्त आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा ज़ोहरा की आमद के दौरान आपकी शख्सियत के बरक्स आपकी बातचीत बहुत खुशगवार और नरम होगी। आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात और एहतियातें बहुत प्यारी होंगी। आप अपने मशागल और दिलचस्पियों के हसूल पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। ये ट्रांजिट आपकी पेशा वाराना जिंदगी के लिए साजगार है। कम्युनिकेशन, आर्टिस्ट और स्टेज परफॉर्मेंस, तफरीही, सहाफ़ी, अदाकार और या तफरी अदाकारों के लिए कारोबार में लियो के बाशिंदे अपने तहलीकी सलाहियतों की वजह से अपनी पेशा वाराना जिंदगी में वाकई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। लिहाजा एक वक्त ऐसा भी है कि इसमें रोशनी रहने की वजह से आपका पेशा वर फरीहों और दुश्मनों को आपकी तरफ राग़ब कर सकता है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ये शोबा जो है नहीं देता कि आपके लिए रुकावटें और चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि आप अपने छोटे बहन भाइयों की वजह से बहुत ही पेशा वाराना आपको मौके मिल सकते हैं या इनसे अवामी सतह पर आपका इमेज जो है उभरता है। अब आगे बढ़ते हैं तो तीसरे घर में ज़ोहरा के पहलू में बात करें तो आपके 9वें घर का रुख आपका मजहबी बनाने और आपका मजहबी सरगर्मियों और ज़ियारत पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके वालिद, ग्रोह और आपके सरपरस्त आपके रिश्ते में भी खुशी से भरपूर होगा। नेक्स्ट हमारा स्टार है विर्गो। विर्गो वालों के लिए इस 13 दिसंबर के बाद कौन सी तब्दीली आने वाली है? इन सियारों से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए सियारा ज़ोहरा 9वें घर में और दूसरे घर का मालिक है। अब 30 नवंबर को आपके ख़ानदान के दूसरे घर बचत और बोलचाल में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा आप विर्गो के जितने भी लोग हैं उनके लिए वीनस ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा साजगार साबित होने वाला है। आपकी आवाज़ में इजाफी मीठी होगी और आपके नरम गुफ्तार होंगे। आपके मदद से आप अपने तमाम काम जो अंजाम दे सकेंगे। आपके करीबी खानदान के मेंबर आपके साथ आपका रिश्ता प्यार से भरा हुआ होगा। आपकी बचत और बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। आप अपने औलाद और अपने वालिद की शख्सियत से किसी किस्म की मालियाती तोहफा या माली फ़ायद भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप काम की वजह किसी किस्म की तब्दीली और अपने खानदान के आसपास होने वाले के लिए तैयार हैं तो आपके वीनस ट्रांजिट के दौरान हो सकता है, यहाँ तक कि आप अपने खानदान के साथ किसी मजहबी तकरीब या ज़ियारत में भी शिरकत कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए तो दूसरे घर में ज़ोहरा के पहलू में अब बात करते हैं तो आपके 8वें घर के पहलू को आपके साथी के साथ आपके मुश्तरका असासों में इजाफा करेगा। आपको अपने ससुराल वालों की मोहब्बत और तावन भी मिलेगा। आपकी जादुई साइंस में भी कुछ सीखना शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप आम इल्म नजूम या आपको पढ़ना इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त है। ये थी आज की हमारी वीडियो विर्गो वालों के लिए। तो आगे हम बात करते हैं लिब्रा की। तो लिब्रा वालों के लिए 13 दिसंबर के बाद कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लिब्रा वालों के लिए सियारा ज़ोहरा को 8वें घर की हिकमत जो है हासिल होगी।
30 नवंबर को आपके जिस्म और ज़ाती शख्सियत में लगना मुंतकिल हो रहा है, लिहाजा आप तमाम लिब्रा के बाशिंदे जिन खवातीनों हजरात का स्टार जो है वो लिब्रा है, उनके लिए वीनस की बरकत की वजह से ज़ोहरा में वीनस ट्रांजिट होने के दौरान एक दिलकश शख्सियत से नवाजा जाएगा। सेल्फ ग्रूमिंग और सेहत के लिए भी बेहतर है। आपकी तवज्जो एक खुशगवार शख्सियत जो है वो बनाएगी। लोग आपकी शख्सियत से मतवज्जो होंगे। आप अपने आसाइशों और आरामदा जिंदगी से बहुत ही लुत्फ अंदोज होंगे। लेकिन चूंकि ज़ोहरा आपके 8वें रब हैं, लगना मुंतकिली आपकी ज़िंदगी में गैर यकीनी सूरत हाल में को जन्म दे सकते हैं, लिहाजा तमाम वाक़यात कुछ अचानक वाक़यात के साथ जो है आ सकते हैं। के साथ पेश आ सकते हैं। लगना में 8वें रब की आमद में जो नई साइंस और तहकीकी दुनिया के लिए साजगार है। आगे बढ़ते हैं तो लगना से ज़ोहरा के पहले घर में पहलू के बारे में बात करते हैं तो आपकी शादी और कारोबार में शराकतदारी के 7वें घर में इशारा कर रहा है, लिहाजा तमाम जो है इसके बाशिंदे उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा साजगार और प्यारा वक्त है। लिब्रा में वेनस ट्रांजिट के दौरान आपको साथी के साथ मियारी वक्त गुजारने और जुर्रतमंदाना मजबूत बनाने के लिए काफ़ी मौका मिलेगा, लिहाजा हमारे तमाम लिब्रा के बाशिंदों के लिए आप अपने साथी के साथ कोई मसला या तनाज़ा का सामना है तो वह मसाइल को हल करने का सही वक्त है। ये कारोबारी शराकतदारी शुरू होने के लिए भी मौजू वक्त है। अगला हमारा स्टार है स्कॉर्पियो के लिए 13 दिसंबर के बाद कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको आगाह किया जाएगा। तो स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए सियारा ज़ोहरा 7वें घर और 12वें घर का मालिक है। अब 30 नवंबर को आपके 12वें घर परदेसी अखराजात नुकसानात में तब्दीली हो रही है, इसलिए स्कॉर्पियो के रहने वाले आपके 12वें घर में ज़ोहरा की आमदोरफ्त के लिए आपके मिले जुले नताइज हैं। इनका इन्हिसार पैदाइशी चार्ट में ज़ोहरा की पोजीशन और निशान पर है आपसे जिससे आप गुजर रहे हैं। 12वें घर में ज़ोहरा की आमदोरफ्त बरामदकारी, कारोबारी या MNCS में काम करने वालों के लिए साजगार है। ज़ोहरा 12वें घर में या 12वें रब होने की वजह से मरकबा रूहानी नशुमा और रूहानी बेदारी के लिए साजगार है। एक ही वक्त में ऐशो आराम और तफरीह पर ज़्यादा रकम खर्च कर सकते हैं, साजगार नहीं है। आपको अपने कारोबार में शराकत में कुछ मसाइल और तनाज़ात का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन मुस्बत पहलू पर अगर आप साजगार हैं तो आपके साथी गैर मुल्की सफ़र का मंसूबा बना सकते हैं। अगर 12वें घर से ज़ोहरा के पहलू में बारे में बात करते हैं तो आपके 6ठे घर में पहलू कर रहा है। अब आपको ज़ोहरा की मुंतकिली के दौरान आपकी सेहत से कुछ ऐसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं कि इस दौरान किसी खतून की शख्सियत की वजह से तनाज़ात भी पड़ सकते हैं और कुछ नुकसान भी उठा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि मुकम्मल बड़ी डिटेल के साथ 13 दिसंबर के बाद आपके लिए क्या क्या तब्दीलियां ला रहे हैं, इसमें आपको मुकम्मल जो है बताया जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, हमारे साथ रहिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप एक लाइक तो बनता है। अगले स्टार की बात करें तो अगला स्टार जो है वो है सगिटेरियस वालों के लिए 13 दिसंबर के बाद कौन सी बड़ी तब्दीली है। उनके लिए सियारा ज़ोहरा 6ठे घर और 11वें घर का मालिक है। अब 30 नवंबर को आपके लिए माली फवायद ख्वाहिशात बड़े बहन भाइयों और फुफियों की 11वें घर में मुंतकिल हो रहा है, लिहाजा दखल के होने की वजह से सियारा ज़ोहरा आपको लगातार मुश्तरी के साथ फितरी दुश्मनी रखता है। ज़ोहरा की ये आमदोरफ्त आपके लिए बहुत ही मिले जुले नताइज लाने वाली है। 11वें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी में ऐशो आराम में इजाफा करेगी और आपकी मादी ख्वाहिशात जो है वो पूरी होंगी। 11वें घर की मौजूदगी की वजह से एक बड़े बहन भाई और फूफियों से तावन नवाजेंगे। आप अपने नेटवर्क के दायरे में समाजी होने के साथ भी वक्त गुजार सकते हैं। लिब्रा में वेनस ट्रांजिट आपके दुश्मनों के साथ अपने मसाइल को हल करने और इन्हें अपने हक में करने के लिए भी मौजू वक्त है।
لیکن ساتھ ہی 11ویں گھر میں منتقل ہونے والا چھٹا گھر کسی قسم کی مالی خطرہ مول لینے یا کسی کو قرض دینے کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیے تو دیکھا جاتا ہے کہ 11ویں گھر میں زہرہ کے پہلو کے بارے میں بات کریں تو آپ کے 5ویں گھر کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا زہرہ کی آمد و رفت کے دوران آپ اپنے 5ویں گھر سے تعلق رکھنے کے لیے زیادہ تر معاملات سے خوش رہیں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی اچھی رہے گی۔ سبقاتی امتحانات کی تیاری کے لیے طلباء اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کے لیے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ آپ ان کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو سیجیٹیریس والوں کے لیے 13 دسمبر کے بعد بہت ہی زیادہ اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگلے سٹار کی بات کریں تو اگلے سٹار والوں کے لیے یعنی کہ کیپریکارن والوں کے لیے کون سی بڑی تبدیلی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کیپریکارن والوں کے لیے زہرہ یوگاکار کا سیارہ ہے، کیونکہ اس کے 10ویں گھر اور 5ویں گھر کا مالک ہے۔ اب 30 نومبر کو آپ کے پیشہ کام کی جگہ عوامی تصویر کے 10ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا ہمارے پیارے جن کا کیپریکارن ہے ان کے لیے 10ویں گھر میں زہرہ کی یہ آمد و رفت آپ کو پیشہ ورانہ زندگی میں بہت ہی زیادہ تخلیقی بنا دے گی۔ آپ کچھ اندرونی تبدیلیوں اور اپنے کام کی جگہ کو خوبصورت بنانے پر کوئی بھی رقم خرچ کریں گے تو 5ویں گھر میں 10ویں گھر میں منتقل ہونا زیادہ مکر کے فروغ کو تحصیل افراد کے لیے پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ خاندانی کاروبار سے وابستہ بوڑھے لوگ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے وینس ٹرانزٹ کے لبرا کے دوران اپنے کاروبار میں شامل ہوں گے۔ ملازمتوں میں مقرر کے لوگ پیشہ ورانہ زندگی میں اچانک مثبت تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر آگے بڑھتے ہیں تو 10ویں گھر سے زہرہ کے پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے 4تھے گھر کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا لبرا میں وینس کا ٹرانزٹ آپ کے گھر میں نئی گاڑی یا کوئی گھر یا کوئی بھی آپ کے لیے بڑی چیز خریدنے کا اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بہت زیادہ آرام و آسائش اور بہت زیادہ نئی آرائش میں بھی آپ رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کیپریکارن والوں کے لیے۔ اگلے سٹار کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے کون سی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اگلا ہمارا سٹار ہے، نیکسٹ سٹار ہے ایکویریس۔ ایکویریس والوں کے لیے یہاں کے تمام ایکویریس کے رہنے والے بہنوں کے لیے سیارہ زہرہ بھی یوگاکار کا سیارہ ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے بھی اس میں 9ویں گھر میں ڈریگون ہاؤس یا 4تھے گھر میں کیندر ہاؤس کا مالک ہے۔ اب 30 نومبر کو یہ ڈرامے آپ کے 9ویں گھر میں منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کے لیے سفر، حج اور آپ کی قسمت کی بھی دوری ہے۔ تو آپ کے لیے کوکب کے باشندے جو کہ عمومی طور پر ٹرانزٹ آپ کے لیے بہت زیادہ سازگار ثابت ہونے والے ہیں۔ آپ کے لیے خوش قسمتی کے لیے اپنا شانہ بشانہ کھڑے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد، اپنے گرد و نواح کو بھی تعاون مل سکتا ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ زیارت کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اپنے گھریلو زندگی میں بہترین نتائج کے لیے مذہبی سرگرمیوں کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھریلو زندگی اور خاندانی ماحول بھی بہت زیادہ پیارا ہوگا، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کے ساتھ طویل فیصلے کے لیے ترمیش سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اب مزید آگے بڑھتے ہوئے 9ویں گھر میں زہرہ کے پہلو کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے 3رے گھر کے لیے مشاور مختصر فاصلے کے سفر کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا کوکب کے باشندے یعنی کہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ زہرہ کی آمد و رفت کے دوران آپ کے مشاغل کو پورا کرنے پر زیادہ رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اور احتیاط پیار سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کسی مختصر فیصلے کے ساتھ بھی یاترا کے
منصوبے بھی بنا سکتے ہیں۔ ایکویریس کے جو لوگ تفریح، ذرائع ابلاغ یا تفریح کاروبار میں اپنی صلاحیتوں سے بھی تحلیقی ہوں گے۔ تو یہ تھی ایکویریس والوں کے لیے تبدیلی کے ان کے لیے ایکویریس والوں کے لیے 13 دسمبر کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اگلے ہمارا لاسٹ اور فائنل جو سٹار ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو پائسیز ہمارے لیے 13 دسمبر کے بعد کون سی بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ پائسیز کے لوگوں کے لیے سیارہ زہرہ تیسرے گھر میں اور 8ویں گھر کی حکمیت رکھتا ہے۔ اب 30 نومبر کو آپ کے 8ویں گھر میں اچانک رونما ہونے والے واقعات، رازداری، علمی نظم سے گزر رہا ہے۔ لہٰذا پائسیز کے لوگ جن کا عام طور پر 8ویں گھر میں زہرہ کی پوزیشن بہت زیادہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن آپ کے معاملات میں بہت ہی نشان میں منتقل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ لیبرا میں وینس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے ساتھی کے ساتھ مشترکہ اثاثوں میں اضافہ ہوگا۔ سسرال کے ساتھ آپ کے تعلقات پیارے ہوں گے۔ جادوئی علوم میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ سیکھنا شروع کرنا یا کسی بھی پیشہ ور کورس میں داخلہ لینے کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ دوسری طرف اگر تیسرے گھر کا مالک 8ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے تو آپ کو چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچانک جھگڑا اور احتیاط کر سکتے ہیں۔ لیبرا میں وینس ٹرانزٹ کو بہت اچھا کچھ اچانک صحت کے مسائل جیسے پیشاب کے انفیکشن یا کسی قسم کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے، لہذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں ہوشیار رہیے اور تحفظ کو برقرار رکھیے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ الکحل یا چکنائی والے کھانوں سے ملوث نہ کریں۔ آگے بڑھیے تو 8ویں گھر میں زہرہ کے پہلو کے بارے میں بات کریں تو آپ کے دوسرے گھر میں کی بچت تقریر اور کنبہ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی بچت ضرور بڑھے گی اور آپ کے خاندانی ماحول اچھا رہے گا اور بہت زیادہ نرم گو ہوگا۔ تو یہ تھا پائسیز والوں کے لیے 13 دسمبر کے بعد کون سی بڑی تبدیلی ہے۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔